Diba dito naman naglaki si Kendra, diba? Ay doon naman naglaki si Kendra Japan, diba? Tapos doon man siya first month hanggang 7 months, diba? Doon man ikaw, no? Kain ikaw doon sushi, kain ikaw doon shrimp, kain ikaw doon spaghetti. Kaya ito ganda-ganda na Kendra. Ito si Kendra, wala Kendra na. Uy, agagay ko nagising, no? Wag ka na magising, no? Wag ka magising. Uy! Ganda-ganda ba yan? Ganda na. Sut makapan sa SpongeBob. Sap-sap, dada. Kanabi ka na. Na. Ikaw. Sabay awak-awak na mami, nalasing siya. Sabi niya, ganito man si Kendra mo. Oo, ganito man si Kendra. Oo, mag-hawakan naman yan. Tapos kainin naman yan. Kaya ganyan, ganyan. Oo, malibat na. Ay, sige. Maaga pa man masyado.